Mirinya. Ako na. Ibang kita terekla. Kaparot na manay. Kaparot na. Hello guys, welcome to my vlog with Catherine Digamo Escobar na bagi na tituray di Burgos. Alati kami guys. Agdek-decor kami manen para iti moving up ceremony into no bigat and graduation. Bigat Ken Malem. Bigat moving up and Timalem graduation. With ayan nan. The Giant guys. O, diba? So, makita yun to, no? Kasano nga kapintas, iti, stage me, may pagpanpanakal nga stage setup. O, diba? O, dito iti gym, naglawa, barbarang agkanay, amin, ti tattao, no bigat. Ano ti graduates tayo, sis? Sa aribon sa, ti graduates. Nagkakanay ko, di na iti tattao. Awan ti isang aribo. Mga nasa 300 lang siguro. Oh, di ba Ma'am Catherine? Nabandog kan? Oray no. Nagrigat gayong tagsapol. Agsapol iti. Iso ti akin bagi ti catering services. Dyan. Tantaranan, amoy na sino. Dadyan nang guys. Pasilip tayo sa decoration. O, tignan ninyo guys. Mangrugrugin. Wow. Bongga. Bongga kaday. Bongga. Bongga kaday. Ito po mo. Ala kumalayat ka mo ta Catherine. Talang mo tagbuybuya to obraom. Ulit. Ulit ko na good. Thank you! Ayan na radya yun. Oh, kita abig tabang. Kimalay at hindi nga ito. Uwan mo na akong sis. Panawang kan. Lapo. Ayan?